So for today's video guys, manguha na pud tag lukot. Way magbuot kay daghan man mig lukot. Ang among lukot diri bisan asa rin ni namo makitaan. Maong ayaw pagbuot ug manguha ko pirmi og lukot. Ay sayang pud og diin namo kuhaw ng lukot kay kwarta baya ni. Naana pud nimo ingon og balik-balik rang vlog nga lukot ayaw pagbuot. Bahalang balik-balik ra ang akong vlog basta gwapa ang vlog. Di makasumol. Kira na ang atong vlog kontra nimo, maot pagnaong, maot pagbatasan, ambot asa ibutang. Hilig pa manghinaway nga wa ra bay talent di gani ka balo mo vlog. Manghinaway gani tano kanang gwapa tag gwapa. Pares ani manghuhag lukot, vlog naman ni so makakwarta na ta ani. May pa mag-vlog ka kay suportahan pati ka. Pero og sige ra kang himantay sa ako, mukirig jud ka ana samot sa ako. Unsa may mawala sa ako nga ako diri na ning kamot man. Ikaw mahurot na laman ng laway, sige himantay nako. Wa gyud mo abot sa imo. Maubitang ako na ning kamot jud kog vlog diri sa Facebook kay soldado man ta diri. Maong ning kamot jud ta bahalag balik-balik rang atong lukot. Kay kwarta-kwarta man maong ayaw pagbuot.